जय जगन्नाथ जय पंचसखा कारण लोचना घटना घटना पट्टी अच्छी परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह भव्य भव्य दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य पल्लव्य पल्लव्य साक्षात मनमथ मनमथ मुदुल मुदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल प्रभु जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ भय चरण बिंदे अनंत कोटि दंड प्रणाम 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 पंचसखा कर श्री चरणार बिंदे अनंत कोटि दंड प्रणाम 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 आज्ञा शुण अरे भाई मन कलिजुग भावी शत पुराण लो जाई फूल बेड़ू हुआ सावधान जाई फूल षढ़ चक्र एक कर सिंधु हो पार जाई फूल आलो जाई फूल बेग लंगुड़ी साधन कर जाई फूल जगन्नाथ स्वामी की जय। आज्ञा भैरवी कौन डाक दब ना भैरवी देव डाक चमकी पड़ब सारा मुलक जाई फूल आलो जाई फूल तहु नष्ट हे थोका एक जाई फूल ए लागिब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फूल पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फूल। आज्ञा एबे देखिथिबे प्रयागराज रे कुंभमेला पड़िथिला से कुंभमेला रे अनेक दश किंतु धर्मर ग्लानि जेतेबेले घटे एमिति किछि दुर्घटना दैवी दुर्विपाक निश्चिंत किछि पड़े सेथिपाइका ए वर्ष 2025 मीन शनिर संजोग किछि ना किछि ए संसार को अघटन पड़ी पारे दैवी दुर्विपाक हो पारे कोउठी नदी माने प्रखर स्रोत रे किछि बन्या करि पारंती कोउठी नदी माने सुखी जिवे कोउठी मरुड़ी हो जिवो कोउठी बन्या परिस्थिति कृषि कार्य हानि हम ये किछि किछि अघटन मान घटव आपण मैंने जो मैंने कहते जे प्रलय हो प्रलय कस्मिन काल हेनी प्रलय कहीं हम श्रीक्षेत्र जी अच्छी नेमाल से भी अच्छी ये द्वितीय श्रीक्षेत्र गुप्त वृंदावन आपण सदा सर्वदा कौन सी भयभीत हूँ ना कि कार प्रलोभन पड़तु ना आपण मैंने निजको निजे चिन्हवाई चेष्टा करंतु आपण मैंने सदा सर्वदा निजको निजे चिन्हवा केमिति सद्गुरु खोजंतु सद्गुरु मिलिले आपण निजको निजे चिन्हतु चिन्हिले भवसगारु तरीजे जो भैरवी डाक कथा मु कहूली आपण को जेतेबेले किंडुरु प्राणवायु टिक पाद जाजपुर छाड़ एंटार बॉडीटा चमकी उठिब भैरवी देव डाक चमकी पड़ो सारा मुलक जाई फूल तहु नष्ट हे थोका एक किछि या भितर एकादश इंद्रिय 5 मन 25 प्रकृति ये जो माने अछंती ए माने किछि नष्ट हो जिवे ब्रह्मांड रे जोटा अच्छी पिंड रे सेटा अच्छी पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित ब्रह्मांड रे कौन कह भैरवी बोली किसी सेमती ना डाक दबनी शून्य शब्द जो माने जोगी माने जोग सूत्र रे साधन करती शून्य रु बाणी हुए
ପବ୍ଲିକ ଲୋକକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହବନି ନା ଦେଖିପାରିବେନି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ। ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ଉକା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଛାର ମାନବ, କଳିହତ ମାନବ, ମଦ ମାଂସରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରତ ହେଲେ, କାମ କ୍ରୋଧରେ ସଦାବେଳେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଇଏ ହଠାତ୍ ପାଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି, ଆଣିବେ ଭାରି 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ, କୋଉଠି ମରୁଡି ହେଇପାରେ, କୋଉଠି ବନ୍ୟା ହେଇପାରେ, କୋଉଠି ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗିକି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବେ ନୂଆ ମିନଶନି ସତ୍ୟରେ ପଡିଥିଲା, ମିନଶନି ତ୍ରେତୟାରେ ପଡିଥିଲା, ମିନଶନି ଦ୍ୱାପରରେ ପଡିଥିଲା, ମିନଶନି କଳିରେ ବି ଏମିତି ବହୁ ବାର ପଡିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କେତେ କଳି ଗଲାଣି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ମିନଶନି ସଂଯୋଗ। କାହିଁକି ନା ବୈମାତ୍ରୀ ମାତା କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବନସ୍ତକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। ସେଇଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କିଛି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ଏଇନୁ କଳିର 5125 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହଉଛି। ଆମର ଗାଣିତିକ ମାନେ ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5125 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରୁଛି। ଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଓଡିଶା। ଓଡିଶା ମାଟିରେ ପାଖରେ ଦି ଭାଇ ବିପଦକୁ ଛାଡିଦେବେ, ମୁଖୀ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଓଡିଶା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷାରେ ମନ ଜାଗୃତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବ ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ମା ମାଟି ପାଇକା ସଦା ସର୍ବଦା ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସଦା ସର୍ବଦା ଆଖିରେ ପଲକ ପକଉନି, ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ, କାଳେ ମୁଁ ପଲକ ପକେଇଦେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିଦବ, ସେଥିପାଇଁକା ପଲକ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ମା ଶାରଳା ସଦା ସର୍ବଦା ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ ହବ? ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସଂସାରକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି? କୌଣସି ସଂସାରବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय जय।